بسم الله الرحمن الرحيم. Leçon 7, الدرس السابع. Je suis, je ne suis pas, suis-je. Je suis, forme affirmative. Je ne suis pas, forme négative. Suis-je, forme interrogative. Je suis, مرت معنا verbe être بالprésent أنا أكون. Je ne suis pas, أنا لا أكون. suis-je, هل أكون. forme affirmative, الشكل الإثباتي أو الإيجابي. forme négative, الشكل النفي أو السلبي. forme interrogative, الشكل الاستفهامي. Je suis grand, أنا كبير. Je ne suis pas petit, أنا لست صغيرا. suis-je, هل أكون. tu es grand, أنت كبير. tu n'es pas petit, أنت لست صغيرا. es-tu, هل أنت. il est grand, هو يكون كبيرا. il n'est pas petit, هو ليس صغيرا. est-il, هل هو. elle est grande, إنها كبيرة أو طويلة. elle n'est pas petite, هي ليست قصيرة. est-elle, هل هي. nous sommes grands, نحن طوال. nous ne sommes pas petits, نحن لسنا قصار. sommes-nous, هل نحن. vous êtes grand, أنتم طوال. vous n'êtes pas petit, أنتم لستم قصار. êtes-vous, هل أنتم. ils sont grands, هم طويلون. ils ne sont pas petits, هم ليسوا قصيرون. sont-ils, هل هم. elles sont grandes, elles ne sont pas petites. sont-elles, elles sont grandes. هن طويلات. elles ne sont pas petites, هن لسن قصيرات. sont-elles, هل هن. الترتيب اللي مشينا عليه الآن ليس هو الذي يمشي عليه التصريف في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية الفورم affirmative، الشكل الإيجابي. je suis grand, tu es grand, il est grand, elle est grande. nous sommes grands, vous êtes grands, ils sont grands, elles sont grandes. نأتي للفورم négative، الشكل النفي. je ne suis pas petit, tu n'es pas petit, il n'est pas petit, elle n'est pas petite. nous ne sommes pas petits, vous n'êtes pas petit, ils ne sont pas petits, elles ne sont pas petites. forme interrogative، شكل الاستفهام. suis-je، هل أكون. es-tu، هل تكون أنت. est-il، هل يكون هو. est-elle، هل تكون هي. sommes-nous، êtes-vous، sont-ils، sont-elles. en quoi، مما يتشكل أو يتكون أو مما يكون. en quoi est la clé، مما يكون المفتاح. la clé est en fer، le fer. la clé المفتاح est en fer، le fer. المفتاح يكون من الحديد. le fer بين قوسين الحديد. en quoi est la robe، مما يكون الثوب. la robe est en étoffe، l'étoffe. الثوب يكون من قماش. l'étoffe القماش. en quoi est le livre، مما يكون الكتاب. le livre est en papier، le papier.
الكتاب يكون من ورق بين قوسين الورق le papier. Voici un banc. هذا مقعد. Est-il en bois? هل هو من الخشب؟ Oui, il est en bois. نعم إنه من الخشب بين قوسين le bois الخشب. Et le mur والجدار. Le mur est en pierre. الجدار من الحجر. La pierre الحجر. Voici des souliers. هذا حذاء. Sont-ils en cuir? هل هو هذا الحذاء من الجلد؟ Oui, ils sont en cuir. نعم إنه من الجلد. Le cuir بين قوسين الجلد. Leçon 8. الدرس الثامن. Verbe avoir. فعل الملك. J'ai deux mains. عندي يدان اثنتان. mains deux mains deux اثنتان deux mains يدان اثنتان. j'ai عندي فعل الملك بالشخص الأول. j'ai deux mains عندي يدان. tu as deux mains. أنت عندك يدان. tu as deux mains. عندك يدان. il a أو elle a deux mains. il a deux mains. عنده يدان أو عندها يدان. Nous avons deux mains. نحن عندنا يدان. Vous avez deux mains. أنتم عندكم يدان اثنتان. Ils ont deux mains. Elles ont deux mains. انتبهوا لا il مع on. الاس تلفظ في هذه الحالة زد، والاس أيضا هنا بالمؤنث تلفظ زد. Ils ont elles ont deux mains. بينما verbe être كانت مرت معنا ils sont. في عنا اس هون قبل الاو صارت sont. وإل sont طبعا ما تركب معها دوما، صارت بعد المنة صفة وليس شيء يمتلك وليس شيء موجود عند الإنسان. le corps الجسم الإنساني. الاس والبي لا تلفظ. le corps بي واس لا تلفظ مع أنه مفرد. الاس ليست دلالة الجمع وإنما الاس أصلية من الكلمة le corps. راح نقرأ الأسماء اللي موجودة في الجسم الإنساني بادئين من الرأس. la tête الرأس. les cheveux الشعر. l'œil العين. l'oreille الأذن. le cou الرقبة. la main اليد. le bras الذراع. le coude المرفق زاوية اللي بيتشكل عند نهاية الذراع تسمى المرفق le coude. le pied القدم. le genou الركبة. la jambe الساق. le ventre البطن. la joue الخد أو الوجنة. la langue اللسان. la bouche الفم. le doigt الإصبع. le nez الأنف. 72 72 80 80
80 80. شايفين كلمة 80 تتألف من كلمتين، كما إنه 72 تتألف من كلمتين. 80 بس هاتين الكلمتين 72 60 12 12 يعني كأنه يقول 60 و12. أما بكلمة 80 فهي كلمة واحدة ولكنها مؤلفة من شقين. 4 4 20 20 80 80. 81 81. 81 81 81. 82 82. 82 82. 90 90 90 90. 80 80. 10 10 صارت كلها 90. 4 20 20 4 عشرينات 10 10 صارت 90. كلها كلمة واحدة. 90 90 90 92 92 92. 99 99 99. 99 99. 100 100 100 100. 100 CENT. الإن تلفظ قليلا من الأنف والتي لا تلفظ إطلاقا. 100. والسلام عليكم.